Guys, tuto matara na guys. Hello guys. Gadong panahon. Guys. Tagtuba guys kay aning ako nito ba guys kay layo sa sakit doon sa igit. Live. Kalaban natin boy tagi lahat pati loya mga boy. Ah guys oh. Si ko diri guys oh. Si Manoy guys. Ya siya mituba guys. Tuba kami guys kay. Ini tuloy. Picture ko dam. Ha? Oh, picture mo. Napil lang ang tigri guys oh. Ha guys. Starring ba? Ako diri oh. May. Dudong po dudong. Uy, si mama dia jadi oh. Nakailis na si mama ba oh. Si mama guys oh, nakailis na guys. Hi guys! Birthday ni Mama guys. Tapos 1 years ni Papa guys. Ha, diri ang iwan guys oh, sultan guys. Tara guys. Oh, lami kayo mga sultan guys oh. Kalami sa sultan guys. Yeah! Tara guys. Yeah! Kanamit, kanamit sa sultan. Wali sa tulis na pagpugno pa. Ada si Agaw diri oh, Agaw. Guys! Tara. Shout out tara! Shout out! Bagaran Vlogs! Shout out! Shout out! Share! Ate, natulog ko na. Kasi ate, hindi kayo magpapil ko. Ha? Oo, mapil to. Si Manong na diri guys oh, Manong. Si Manong Dudo, tama. Ano guys, oh, Manong. Hello guys, nasa maring guys, nasa gawas guys. Kok. Kok. Pepsi, ugok. Wala pa eh. Wala pa na bulo. Kok na lang. Si Bunso guys, oh. Birthday man ni Kwan guys, ni Mama guys. Niya Kwan ni Papa guys. Saan ni Papa ron? Hinumdum guys. 1 year guys. Namin diri guys. Tagay mi tuba diri guys. Ako ni na bisita diri guys. Yung mga igagaw guys. Yung mga silingan. Diri guys oh, mga silingan guys oh. Dudong. Tapos si Ate Bilma na diri guys. Tara guys, Ate Bilma guys. Tara guys. Hello. That's Ate guys. Ate. Hi, I'm very red lips. I pink lips. Grabe naman yung bakbakan. Kawan mo na ako yung pauli. Hubog naman ugaw, lipong na ugaw ba? Ha? Lipong na ugaw. Ano ko sa laman, patay.